2 exercices pour réveiller le corps en douceur. Ces exercices peuvent également aider à préparer la pratique de la salutation au soleil. Premier exercice, on commence en position à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Ce mouvement comporte 2 phases. On amène les fesses vers les talons, aussi loin que la souplesse le permet, puis on revient en position initiale, les fesses à la verticale des genoux. On répète ce mouvement à un rythme lent ou rapide selon les sensations. Un rythme rapide aide à dynamiser le corps sans l'épuiser. Un rythme lent permet de mieux ressentir les effets internes de la posture. Si vous maîtrisez bien l'exercice, vous pouvez ajouter une variation. Quand les épaules sont à la verticale des mains, vous pouvez les avancer un peu plus loin. Mais attention à la souplesse de vos poignets. Toujours à 4 pattes. On recule les fesses, puis on ramène à la verticale des genoux. À chaque retour à la position de départ, on change la position des pieds. On alterne entre orteils repliés et dessus du pied à plat au sol. Ces 2 mouvements simples permettent d'éveiller le corps en douceur en alternant étirement et mobilité. Autre exercice, on commence à 4 pattes. Les orteils en appui sur le sol, on alterne 3 postures. 4 pattes, fesses vers les talons, chien tête en bas à votre niveau. On revient toujours à la position à 4 pattes entre chaque posture. Cela donne 4 pattes, fesses talons, 4 pattes, chien tête en bas, 4 pattes. Vous pouvez varier l'amplitude et le rythme du mouvement selon votre ressenti. Dos ejercicios para despertar el cuerpo con suavidad. Estos ejercicios también pueden ayudar a preparar la práctica del saludo al sol. Primero ejercicio. Comenzamos en posición de 4 patas. Manos bajo los hombros, rodillas bajo las caderas. Este movimiento tiene 2 fases. Llevamos los glúteos hacia los talones hasta donde lo permita la flexibilidad. Y luego regresamos con los glúteos encima de las rodillas. Repetimos este movimiento a un ritmo lento o rápido según la sensación. Un ritmo rápido ayuda a activar el cuerpo sin agotarlo. Un ritmo lento permite sentir mejor el cuerpo internamente. Si dominas bien el ejercicio, puedes añadir una variación. Cuando los hombros están sobre las manos, puedes avanzar un poco más. Pero cuidado con la flexibilidad de tus muñecas. Seguimos a 4 patas, llevamos los glúteos hacia atrás, luego los regresamos encima de las rodillas. Cada vez que volvemos a la posición inicial, cambiamos la posición de los pies. Alternamos entre los dedos apoyados y el empeine apoyado. Podemos repetir este vaivén. Estos 2 movimientos simples ayudan a despertar el cuerpo con suavidad, alternando estiramiento y movilidad. Otro ejercicio. Comenzamos en posición de 4 patas, con los dedos de los pies apoyados en el suelo. Alternamos entre 3 posturas. 4 apoyos, glúteos hacia los talones, pero boca abajo, a tu nivel. Siempre volvemos a la posición de 4 apoyos entre cada postura. La secuencia sería 4 apoyos, glúteos, talones, 4 apoyos, pero boca abajo, 4 apoyos. Puedes variar la amplitud y el ritmo del movimiento según tus sensaciones. 2 exercises to gently wake up the body. These exercises can also help prepare for the sun salutation practice. First exercise, start in the tabletop position, hands under shoulders, knees under hips. This movement has 2 phases. Move the hips back towards the heels as far as your flexibility allows. Then return with the hips directly above the knees. Repeat this movement at a slow or fast pace, depending on how it feels. A faster pace helps energize without tearing. A slower pace helps you feel more internally connected.
If you master the movement, you can add a variation. When the shoulders are aligned over the hands, try moving them a bit forward, but be mindful of wrist flexibility. Still on all fours. Move the tips slightly backward. Then return to the position above the knees. Each time you return to the starting position, change the feet. Alternate between toes tucked and the tops of the feet resting on the mat. You can repeat this back and forth movement. These two simple movements help gently awaken the body, combining stretching and mobility. Another exercise. Start in an all-fours position, toes tucked under on the floor. You will alternate between 3 poses. All fours, hips back to heels, downward facing dog at your level. Always return to the all fours position between each pose. Sequence: all fours, hips to heels, all fours, downward dog, all fours. You can play with the range of motion and speed according to how you feel.